मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वो ही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। ये दवा वो ही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। ये दवा वही मिलेगी, ये दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। আচ্ছা যাই হোক, আমাদের একটা রুলস আছে, হাম দিয়ে শুরু, এই কিরাত পাঠ করে শুরু করি। কারবালাটা একটা ছন্দ গাই, কেন আজকে যদি না গায় এটা খারাপ ব্যাপার। আমাদের একটা প্রত্যেক शहीद करबला आपका है लपेना, जाली 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 आप सबका है ईमान, जाली 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 आपका है लपेना, आप सबका है ईमान। या हुसैन इब्न अली, या हुसैन इब्न अली, आप तुम्हारे सब गुलाम। या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला, सर कटाया आपने, जाली 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 सर कटाया आपने, जाली 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 सर कटाया आपने, सर कटाया आपने। करबला के गोद में, करबला के गोद में कौन पाया आपने, करबला या शहीद करबला, या शहीद करबला, या शहीद करबला। या हुसैन अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। আমরা প্রায় পরের দিনে পৌঁছে যাচ্ছি, 12টা 1 মানে পরের দিন। অনেকক্ষণ ধরে আপনারা সঙ্গ দিয়েছেন। সেই গতকাল অতিথি সম্মাননা, কৃতি ছাত্রছাত্রী সম্বর্ধনা, গণবিবাহ, আজ সকাল থেকে দীর্ঘ যাত্রাপথে 3514 জনের ঐতিহাসিক রক্তদান উৎসব এবং আমাদের বিশেষ বক্তা শিক্ষাবিদ আবেদিন হক আদি তার কথা শুনেছেন এবং বঙ্গের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এমডি আবুল কালাম, এমডি হোজাইফা, সঙ্গে ইমরান, আজহারউদ্দিন,
ইমরান ফাহাদ সবার শুনেছেন, এবার আমাদের ঘরে ফিরতে হবে। ভোরের আগের যে প্রহরের স্তব্ধ অন্ধকার পরে শক্তি অন্তরালে পাঠায় নতুন জাগরণী, অতি মৃদু শিহরণী আকাশের গায়ে। ভোরের আলো ফুটে শিশির বিন্দু টুক টুক করে মাটিতে ঝরে পড়ুক। হেমন্ত সূর্য সে শিশির ধুইয়ে দিয়ে আপনাদের সকলকে পবিত্র মাজমায় নিয়ে আসুন। সকাল 10টা থেকে ওয়াজের